Muli ang haplas, 5 minutos. 5 minutos, mupuksit, musitit, musirit, i-haplas, hawak na nagulol. 5 minutos, wala na. 5 minutos, mupuksit, musidlit, musirit, imong panuhot. 10 minutos, wala na kay hawak. Wala i-haplas. Muli, 5 minutos, wala na sa hawak. Ay, ganun na, wala man. Ganun, mawala man. Pati lawa, oh. Ayaw, pagpalit sa haplas, huwag epekto, eh. Luwi kayo, palit kayo, huwag epekto. Oh. Inusnos, ibagnos, 5 minutos, wala sa hawak. Oh. Inusnos ha, ibagnos na. Sakit sa hawak, 5 minutos, wala na. Ah, umana kong kaon dito ka. Alang ni. Why, bisag asa ibagnos, inusnos. Sakit si mong hawak, basta kaingon ko. Halang-halang nila, pero imong panuhot. Ayaw sa kulo. Puksit. Dito ta balay. Aw, kabalay ni mo ron. Mandis.